Shalom, my name is John Prel, and I want to share to you the Gospel of Christ na ito makita diya sa Scripture. Ang Ginoo maayo kayo sa tanang panahon. Gusto sa Ginoo nga makabaton tag kinabuhi. Kauban kaniya, gusto ang Ginoo nga maghari siya diri sa tuwa matag sa kinabuhi. I just want to share to you this verse in 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Ingon siya diri na for love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. So hindi nata dapat mahigugma sa kalibutan kay ang Dios mismo wala nato ang gugma sa Dios Amahan. Amen. So in 16 ingon siya ring for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. So sa to pa kanitong mga garbo, kanitong mga pangtinguha sa unod, daghan kayong klase sa unod nga mga last fall sa tuang kagalingon, gusto ta naning butanga, gusto kita aning buhaton ang tanan para lang gyud nga makabaton ta aning butanga. When we know nga kabalot nga dili gid siya maayo bitaw naagi tay convection nga dili gini maayo but still gibuhat kay tungod kay nahigugma lagi sa kalibutan. Manay so nagpahimangno atong buhi nga Dios nga dili kita dapat mahigugma sa kalibutan kay kung ato nang buhaton in King James version ingon siya nga wala gyud na igugma ang amahan nato, wala ka nato ang gugma sa amahan. That means it is kuan yapon wala kay hinungdan ang tanan nga atong pagabuhaton kung ang kalibutan gyud ang ato ang ginatanaw or ginagigugma. Ingon pa kay siya diri nga the lust of the eyes kana mga ibuktas mga butang nga kabalutan nga kakawangan lang, mga butang nga walay hinungdan, mga butang nga naghatag lang og kanang way ayo ba na balo kita nga dili gid gyapon na nato makasatisfy. And then the pride of life nga usahay sa itong mga posisyon, usahay sa itong naabot eskwela, usahay sa itong business, ato ang naanato nga gusto ta nga ako na gud ni kinsa man mo para inyo kong nganingon nga naon, di ba? But ang gusto sa Ginoo nga we will always live in the kingdom of God. In Romans chapter 14 verse 17, if I'm not mistaken, ingon siya dito nga, but the kingdom of God is of righteousness, peace, and joy. Ato pag gusto sa Ginoo nga bisan to wala tay maato aning kalibutan na wala ta nang daghan kayo unsa pa na diha mga kwarta o posisyon or unsa pa na diha, basta as long as you're in the kingdom of God, the righteousness in Christ, the peace na kay pakigdait, na kay kalipay sa diha sa tumbuhi nga Dios, then mo na ang treasure nga kinahanglan nga naa nato. Amen. So ana lang dili lang kita mahigugma sa kalibutan, dumduman nato nga kaning tanan diri temporary ni mawala ra ni siya. And ang ato ang kapadulungan asa ta padulong after aning earthly life kay we know nga mobalik man gyud mo ang kaning lawasa mobalik mo ni sa abog, and ang atong soul mga tubang sa Dios. And diha dili kita kay kiyas kay na record gyud tanan sa Ginoo. Ang tanan na record gyud sa Ginoo diha. Sa basahon sa libro sa kinabuhi ingon siya sa Revelation chapter 20 verse 15 nga ang tanan ngalan nga wala na sulat diha sa libro sa basahon sa libro sa kinabuhi itambong ngadto sa kalinaw linaw nga kalayo. Sa to pa kung wala sa imo ang gugma sa Dios sa Amahan, that means you are not written in the scripture sa word book of life. Kay siyempre unsa man pang sulat sa Dios Amahan sa imong ngalan dito kung wala kay gugma sa atong buhi nga Dios. Muna igsoon nga kung mga pagdasig nato nga we will always choose good ang Dios kaysa aning tanang mga butang. And that kung mamili tag mga butang nga mas labaw pa sa mga mas labaw pa sa Dios, that is considered an idolatry. So na mga Dios na mga butang nga ato ang ginabuhat kung i-consider nato nga mas labaw pa na mga butanga kaysa atong buhi nga Dios. Ato pa maigsoon unahon yun nato atong buhi nga Dios, and I hope nga ang tanan nato nadungog, ang tanan nato nga nahibaw-an ma-apply itong kasigasing sa unahon na o maka-create og fruit nga mahimaya gid atong buhi nga Dios. And mo to, thank you.